Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena beliau memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat ihsan. Kemudian kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di sini adalah sebahagian daripada hadis-hadis, sabda-sabda dari Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang bersedekah, tentang keutamaan orang yang bersedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah SAW mengatakan, la turaddu sa'ila walau kana kafiran. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menolak la turaddu sa'ila, orang yang minta-minta atau pengemis, walau kana kafiran, adalah walaupun dia seorang orang kafir. Jangan ditolak walaupun orang kafir yang minta yang menjadi pengemis tersebut. Jelaskan sini, faqala rajulun minas sahabah radhiyallahu anhum, lalu mengatakan seorang laki-laki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, hal lana an natasaddaq bi syai'in min amwalina ilal kufar. Jadi apakah kami punya an natasaddaq, bahwasanya harus bersedekah bi syai'in, dengan sesuatu, min amwalina, daripada harta-harta kami, ilal kufar, kepada orang kafir. Faqala Rasulullah SAW, dijawab oleh Nabi, na'am, innahum khalqun min khalqillah, bahwasanya mereka adalah khalqun, ciptaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk Allah juga. Wa inna shadaqata la taqa'u fi yadi rahman, bahwa sesungguhnya sedekah itu adalah akan berada di kekuasaan Zat yang Maha Pemurah. Selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tam'a'u min tatissu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu jelasnya tamna'u mi tatissu'i, mencegah daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk atau jahat. Bikasril mim lil hayati thumma bi fathisin rawahu Qudai an Abi Hurairah wa haditsun dhaifun. Wal muradu bisu'i, nah dari masuk dengan kata baik tadi, maitatis sau'i, maitatis sau'i. Wal muradu bisu'i, yang dimaksud adalah dengan mati kada baik, mala tuhmadu aqibatuhu, sesuatu yang kada terpuji kesudahannya, minal halati radiati kal harqi wal gharqi, seperti berupa kondisi yang menggenaskan seperti mati, terbakar dan tenggelam. Qala sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadab rabbi. Shadaqatus sir, sedekah dengan cara sir, yaitu diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain, tudfi'u, dapat memadamkan ghadab rabbi, marahnya Allah, marahnya maha Tuhan, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tamna'u iqabahu amman istahaqqahu, nah yakni dapat mencegah hukuman Tuhan dari orang yang berhak mendapat hukuman tadi. Wasadaqatul alaniyah junnatun bidun jibi ay sitrah. Nah, wasadaqatul alaniyah junnah, dan sedekah yang secara nampak
adalah sebagai perisai, sitrotun atau sebagai satar atau pelindung, minan nari daripada api neraka. Kama ruwiya sebagaimana diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu bahwasanya qala sami'tu, bahwasanya beliau berkata sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min abdin aqsa ila syai'an walau luqmata ta'aman, walau luqmata ta'aman, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba aqsa ila memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta, aqsa ila syai'an walau luqmah, walaupun ya tadi berupa sesuatu makanan, walau luqmah atau amin atau sesuatu makanan, illa dafa'allahu anhu biha ni'matan, kecuali pasti Allah menghindarkan daripadanya nikmatan, yaitu siksa dengan sebab pemberian tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam sadaqatu tasuddu sab'ina baban min as-su'i bil muhmalati bil muhmalati bil muhmalati sin. Nah, ada pakai huruf shin. Allah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda sallallahu alaihi wasallam tasuddu sab'ina baban min as-su'i. Sedekah tadi ya tadi menutup 70 pintu daripada kejahatan. 70 pintu daripada kejahatan. Wa fi riwayatin min asy-syarri bil mu'jamati wa ra'i Tabrani an Rafi' bin Khadij isnadin dhaif. Kemudian wa fi riwayatil Khatib an Anas bi isnadin dhaif, as-shadaqah tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala. Sebab sedekah tadi mencegah 70 macam daripada macam-macam bala. Ahwanuha al-jujam wal barasun. Jadi bencana yang paling ringan daripada 70 bala tadi adalah penyakit kusta dan sopak, yaitu penyakit kulit babalang putih. Hada mimma 'alamahu Allah Ta'ala li nabiyhi min at-tibb ar-ruhani alladhi ya'juzu an idrakil khalqu. Nah, hada mimma ini adalah termasuk halal 'allamahu Allah Ta'ala li nabiyhi, yang mengajarkan Allah Ta'ala kepada nabinya min at-tibb ar-ruhani, dengan cara pengobatan ruhani, alladhi ya'juzu an idrakil khalqu. Nah, yang makhluk kadang mampu untuk mendapati pengetahuan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Nabi Muhammad SAW bersabda, takutilah neraka. Yang dimaksud takut neraka adalah ij'alu bainakum wa bainan nari jahannam wiqayatan min as-sadaqati wa a'malil birri. Artinya tadi yaitu buatlah, jadikanlah kalian antara kalian dan antara neraka jahanam tadi satu pelindung, satu perlindungan bagi diri kita, yaitu dengan cara minas shadaqati wa amalil birri, dengan cara sedekah dan amal kebaikan. Kemudian walau kana ittiqaul madhuri, walaupun keadaan pelindung tersebut tadi bisyikki tamrah, dengan belahan kurma, bikasrati shin mu'jamah ay janibiha aw nisbiha, atau bagian pinggir korma atau separuhnya yang kita sedekahkan tadi. Fa innahu qad yasuddur rabb siyama litifli. Nah, karena sesungguhnya terkadang setengah korma dapat menutupi orang yang lemah atau kelaparan, karena kelaparan
kelaparan. Terlebih lagi bagi anak kecil, la siyama lisifli fala yahtaqir, maka janganlah al-musaddiq dalik, orang yang menyedekahkan benda itu. Fa illam tajidu, dan jika tidak kau dapati menemukan matatasaddaquna bihi lifaqdihi hissan aw syar'an, yakni sesuatu yang akan kalian bersedekah dengannya karena ketiadaannya secara indrawi atau secara syariat, hissan aw syar'an. Ka'anih tajtumuhu liman talzamukum nafaqatu. Nah, seperti kalian membutuhkan untuk orang yang wajib bagi kalian nafkahi. Nah, jadi itu tadi. Jadi itu tadi, jika tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan baik secara indrawi atau secara syariat, maka seperti kalian membutuhkannya untuk orang yang wajib bagi kalian nafkahi. Jadi jangan maksud itu jangan ditolak secara kasar. Fa bi kalimatin thayyibatin, maka bersedekahlah dengan kalimatnya yang baik. Jadi minta tadi kita tolak dengan cara yang baik, atau dimaksud di sini bersedekah tadi jika kita level paling rendah daripada sedekah adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berkata-kata baik kepada manusia dan berkata-kata bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yang dimaksud di sini bi kalimatin thayyibatin ay tutayyibu qalbal insan bi ayatalaqqa bihi bil qawli aw bil fi'li fa innahu sababun lin najati minan nar. Maksudnya di sini adalah ini dapat menyenangkan hati manusia. Tadi Nabi ayatalaqqa dengan bersikap lemah lembut, bihi dengannya tadi, bil qawli aw bil fi'li dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Fa innahu sababun lin najati minan nar, maka sesungguhnya itu adalah menjadi perantara atau sebab lin najati minan nar, untuk mendapat kebebasan dari api neraka. Nah, jadi ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim an Adi bin Hatim. Qala al-Ajiz naqlan as-Suyuti, dan telah berkata Syekh Al-Ajizi dengan mengutip daripada Imam Suyuti, ad-dzikru afdalu min as-shadaqah wa wa'idun yadfa'ul bala. Zikir itu adalah lebih utama, lebih afdal dibandingkan sedekah. Wadik wa huwa aidun yadfa'ul bala, dan zikir juga dapat menolak bencana. Mani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatakum walau bi syurbati ma'in fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah ta'ala. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan untuk orang mati, orang-orang yang sudah meninggal dari kalian, walaupun dengan seteguk air. Yang mana kita bersedekah tersebut pahalanya kita berikan atau kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah kita tadi. Walaupun sedekah tersebut adalah bisyurbati ma'in, setaguk, walau bisyurbati ma'in, walaupun setaguk banyu, setaguk air. Fa illam taqdiru, seandainya kita kada mampu atas itu, ala dalika, falam taqdiru ala dalika, seandainya kita kada mampu menjadi bi ayatin, maka dengan satu ayat yang kita billahi ta'ala daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam ta'lamu syai'an min al-Qur'an, dan jika tidak kita mengetahui sedikit pun daripada Al-Qur'an, fad'u lahum bil maghfirati war rahmah. Nah, maka kita doakan orang yang minta-minta tadi dengan dimintakan ampun dan semoga mendapat rahmat. Fa innallaha wa'adakumul ijabah, maka sesungguhnya Allah wa'adakum memberikan janji kepada kalian al-ijabah, akan terkabulnya doa permintaan ampun dan
rahmat tadi. Kalau sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu min a'ta'il qalil fa innal hirman ay adam i'ta'i bil kulliyah aqallu minhu bi ay i'ta'il qalil. Nah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian merasa malu, la tastahyu min i'ta'il qalil, jika memberi itu sedikit. Fa innal hirman, karena sesungguhnya menghalangi supan kita itu, menghalangi ay adamal i'ta'i bil kulliyah aqallu minhu ay i'ta'il qalil, yakni tidak memberi secara menyeluruh, tidak memberi sama sekali. Nah, adalah lebih sedikit daripadanya, yakni dibanding memberi yang sedikit. Nah, memberi yang sedikit lebih uyuh kada memberi. Memberi yang sedikit lebih uyuh lagi kurang kada memberi. Jar Nabi, jangan supan. Jangan supan. Nah, sekitar itu ya, mungkin kita disingkat oleh waktu. Ini cukuplah penjelasan ulun. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita seberataan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kisan ulun pribadi. Ulun salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.